अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज के हमारे जो मंथली रिव्यू है उसका हम आगाज़ करते हैं। और जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि जुलाई का जो महीना है, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना है, काफ़ी चैलेंजिंग महीना रहा है पाकिस्तान इकॉनमी के लिए, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को देखा जो 25% तक पहुंच गया। ये 14 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन था पाकिस्तान का जुलाई में। और अगर हम पूरे फिस्कल ईयर की बात करें, जुलाई टू जून 22 टू 23, तो हमारा एस्टीमेट ये है कि इस साल या पूरा साल हाई इन्फ्लेशन का साल रहेगा और एवरेज इन्फ्लेशन मुल्क में 20% रहेगा। ये अनयूजुअल नहीं है, इट इज़ इन लाइन विद द ग्लोबल इकॉनमी। हमने रिसेंटली देखा है कि इवन यूएस में 8-9% तक इन्फ्लेशन चला गया है। यूके में इन्फ्लेशन 13% तक पहुंच गया जुलाई के महीने में। तो ऑल अराउंड द ग्लोब, बिकॉज ऑफ द हाई कमोडिटी प्राइसेस एंड बिकॉज ऑफ द हाई ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन बहुत हाई चला गया है और ये डेफिनेटली हमारी ग्रोथ को हैम्पर करेगा। इसमें हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, वो 15% पे है और अगस्त के महीने में स्टेट बैंक दोबारा मीट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के लिए। हम उम्मीद ये करते हैं कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आगे जाके ये इन्फ्लेशन कम होगा और इंशाअल्लाह ताला कमोडिटी प्राइसेस और ऑयल प्राइसेस भी कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेट बैंक इस पॉलिसी रेट में मज़ीद इजाफा नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत इजाफा होता भी है तो मेरा ख्याल है मार्केट उसको बिल्ट इन कर चुकी है। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, जुलाई टू जून 22 में ये अगेन नेगेटिव फैक्टर। पिछले 4 साल में हमारा हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है जो $17 अरब रहा है। और इससे पिछले साल में आपको याद दिलाऊं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2.8 बिलियन था। जो अगला साल जो शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, उसमें हमारा एस्टीमेट है कि हमारा पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर रहेगा। और ये बड़ा क्रिटिकल है पाकिस्तान की करेंसी के लिए और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कि हम अपने इंपोर्ट्स को कर्टेल करें और कम से कम $10 बिलियन से हमारा जो डेफिसिट है उसको कम करें। 17-18 बिलियन डॉलर का डेफिसिट पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतहम्मल नहीं कर सकता। करेंसी अगेन वेरी नेगेटिव सिचुएशन। जुलाई के महीने में हमारी जो पाकिस्तान रुपी जो अगेंस्ट द डॉलर 17% डिप्रिसिएशन हुआ है और हमने जो ऑलमोस्ट महीना जो क्लोज़ किया था जुलाई का, उस वक्त पाक रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट तकरीबन 240 के करीब पहुंच चुका था। जो अच्छी बात यह है कि जो पिछले 10 दिन गुजरे हैं अगस्त के, यानी कि 10 तारीख है आज, तो वर्किंग डेज ज़ाहिर है कम रहे हैं, लेकिन ये जो 5-6 वर्किंग डेज इसमें रहे हैं उसमें करेंसी में एक मेजर इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। तकरीबन 8% तक पाक रुपी ने रिकवर किया अगेंस्ट द यूएस डॉलर फ्रॉम इट्स लो। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है, हमने देखा था कि पिछले महीने मार्केट डाउन गई थी जुलाई के महीने में। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात करते हैं अगस्त की, तो जो फाइनेंशियल ईयर जुलाई से अब तक जो चल रहा है, यानी कि जो जुलाई में जो हमने मार्केट में जो डिक्लाइन आया था उसको फुल्ली रिकवर कर लिया स्टॉक मार्केट ने। तो ये भी एक खुशाइन बात है। और फ्राइडे को फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट से बहुत डिटेल मीटिंग की थी, जिसके बाद फॉलोअप मीटिंग ओवर द वीकेंड भी हुई है और बहुत ही अच्छे आइडियाज़ शेयर किए गए हैं फाइनेंस मिनिस्टर के साथ फॉर रिकवरी ऑफ द कैपिटल मार्केट, फॉर इम्प्रूवमेंट इन द कैपिटल मार्केट। और जो अंदाज़ा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सिंसियर है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे हम स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखेंगे। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज हमारे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि जो हमारा इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो जुलाई में जो लॉस हुआ था और डिक्लाइन हुआ था मार्केट का, वो रिकवर कर गया है, तो उसको अब क्या करना चाहिए। मैं अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस करूंगा कि अगर आपकी अगेन रिस्क एपेटाइट है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 से 3 साल का या 3 से 5 साल का व्यू लेते हैं, तो इस वक्त भी स्टॉक मार्केट का जो लेवल है वो मल्टी ईयर लो लेवल है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग मल्टीपल। 4 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल बहुत सारी कंपनीज ट्रेड हो रही हैं। अर्निंग्स यील्ड जो है वो 28 से 30% है। और हमारे जो मार्केट का बहुत बड़ा कंपोनेंट जो गवर्नमेंट स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं
جو کہ ان میں سے اگر آپ دیکھیں کہ جو آئل سیکٹر ریفارمز کی بھی بات ہو رہی ہے اور ان کی جو انکم ہے اسپیشلی آئل اینڈ ENP کمپنیز کی، ایکسپلوریشن کمپنیز کی، ان کا جو ریونیو ماڈل ہے وہ ڈالر بیس ہوتا ہے، ان کی جو پرائسنگ ہوتی ہے اس کو ڈالر بیس ہوتی ہے، اور گورنمنٹ اس سنسیئرلی فوکس کہ ان کی جو ورکنگ کو بہتر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹاکس ہیں جن کو کرنسیز ہیج ہے، ایکسپورٹ ریلیٹڈ ہیں، ٹیکنالوجی، ٹیکسٹائلز اور دوسری کمپنیز جہاں ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی اپورچونیٹی ہے اور ہم اسی طرح کے اسٹاکس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ الحمدللہ جو ڈکلائن تھا جولائی کا، اس نے فلی ریکور کر لیا ہے۔ آج بھی اسٹاک مارکیٹ 1% اضافہ ہوا ہے، اور IMF پروگرام جس کی امید ہے کہ 24 تاریخ کو گورنمنٹ جو IMF کی جو بورڈ ہے اس کی میٹنگ ہو جائے گی، اور پاکستان میں انشاءاللہ 1.7 to 1.8 بلین ڈالر ڈسبرس ہو جائیں گے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنسی میں بھی فردر ریکوری آئے گی، جو پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ فردر مستحکم ہوگا، اور اس وقت جو تقریباً 215 سے 220 روپے کے قریب چل رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں تقریباً 10% تک اور گنجائش ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ آپ انشاءاللہ پاک روپی کو ڈالر کے اگینسٹ 200 روپے تک اسٹرینتھن ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہماری گروتھ سے متعلق ہے، وہ ظاہر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم بوم اینڈ بسٹ سائیکل میں پھنسے رہتے ہیں، اور جیسے ہی ہماری GDP انکریز ہوتی ہے تو ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کا پریشر آ جاتا ہے، ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ریزرو پر پریشر آ جاتا ہے۔ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو کرٹیل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو کرنسی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس سے ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ کرٹیل ہوگا، اور ہم نے اس کا ایویڈنس بھی دیکھا ہے کہ جولائی کا مہینے میں سیمنٹ کی سیلز کافی کم ہوئی ہے، آئل کی سیلز کافی کم ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو کرنسی کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی اس کے بعد کچھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں اسپیشلی گورنمنٹ لیول پہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ UAE گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے اوپر سیریسلی $1 بلین ان پاکستان اسٹاک مارکیٹ گورنمنٹ اونڈ اینٹیز میں کنسیڈر کر رہی ہے۔ اسی طرح کی ہم سمجھتے ہیں کہ اور بھی جو فارن انویسٹرز ہیں ان کا کرنسی میں جیسے اسٹیبلٹی ہوگی تو ان کا کچھ انفلو آنا شروع ہوگا، وچ ول ڈرائیو دی مارکیٹ ان دا فیوچر۔ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا المیزان انویسٹمنٹ میں اپنا اکاؤنٹ نہیں کھولا ہے تو ہماری جو موبائل ایپ ہے اس کو یوز کریں، اور اب ہم نے آن لائن پیپر لیس اکاؤنٹ اوپننگ کا میکینزم بھی اس میں لانچ کر دیا ہے۔ تو نہ صرف آپ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایپ کے تھرو، بلکہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو بھی اوپن کر سکتے ہیں المیزان کے ساتھ، اور اپنے لانگ ٹرم سیونگز اور انویسٹمنٹ کو جو آپ کی آبجیکٹیوز ہیں ان کو آپ فلفل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔